Sige na, okay na ako. Thank you, Sir Aris. Sir. Andiyan na po yung client natin, sir. Andiyan na? Oh, sige, saglit lang. I-close ko lang to. Good morning, mga bro. Another day, another queue. Nandiyan po yung buyer natin. Puntahan po natin. Thank you, Lord. Thank you. Yes. Another day, another queue. Hi, sir. Magandang araw po. Alex po. Mark po. Sir Mark. Aris. Alex po. Sir, thank you. Thank you sa pagpunta rito. So, nakapili na kayo. Jack, nakapili na sila? Yes, sir. At ito napili. Yes, sir. Okay, PB05. Sir, na-check nyo na. Yes po. Parang hindi ko na kailangan i-explain sa inyo to, sir. Na-check nyo na to. Okay, so right. 45K. Makukuha mo na tong PB05 namin. So, okay na sa'yo. Pwedeng 42.5. 42, guys. 42.5 ang hinihingi ni Sir Aris. Ano ba to? Pagbibigyan pa natin to? 42.5. Ang sabi ko sa kanya, 45. Tinakpisan ka agad ng 2,500. 42.5. Sir, para hindi ka na mahirapan. 43.5. 43.5. Konting kurot. 43.5. Okay na ako. Bibigyan pa kita ng freebies, sir. Anong gusto mo? Tisa? Gloves? Ano? Tisa. Tisa? Deal na tayo. 43.5. Okay ka na sa 43.5? Ano? Okay na ako. Thank you, Sir Aris. Question lang. Para kanino po? Sa inyo po? Sa father. Wow, napakabait niyo naman. Uy, sana all! So, father niyo po ito ibibigay. Anong name po ni father? Joseph. Oh. Sir Joseph, gusto lang kita i-congratulate, sir. Iuwi ng anak mo ang PB05. Hindi para sa kanya, para sa'yo. Congratulations, Sir Joseph and Sir Aris. Thank you for coming. Sir Mark, thank you for coming. Salamat po. And you have your PB05. Ingatan nyo. My calling card po, anytime na you need anything. Billiard items, let me know po, anytime. And apart from that, sir, I'll give you the freebies like a Bill Magic towel. Bill Magic. Yan, nakalagay dyan. Bill Magic talaga, Sir Aris. Yan. Plus, exclusive chalk from Perry also. Ito, para kay Sir Joseph na yan. Bigay mo na kay Sir Joseph. Plus, Sir Joseph, masyado kang hindi kanya mahal. Pati gloves ibinigay sa'yo. I love it, ano? So, ito na sa'yo lahat, sir. Yan. Ay, nako. What will I say? Thank you, Sir Aris. Thank you, thank you. Sir Mark, thank you for coming. Salamat po. Thank you. Ang bait mo, sir. Wala ka nang ginawa, kundi nag-smile lang. Ang bait, ang bait. Guys, ang bait. God bless you more po. Sige. Another queue. Another clients na dumating. All glory to our God alone. Thank you, Lord God.